नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की फ़िज़ाइया इसराइली इलाकों में घुसकर बड़े हमले कर रही है और इसके साथ साथ ड्रोन्स ने भी बड़ी तबाही मचा दी है, जबकि हज़ारों ईरानी जंगजू इस वक्त गोलान हाइट्स में दाखिल होने का मंसूबा मुकम्मल कर चुके हैं और हिज़्बुल्लाह ने नई सुरंगें खोद कर इसराइल की बहुत सारे इलाकों पर कब्जा करने का प्लान जो है वो भी तैयार कर लिया है। इसराइल चारों तरफ से गिर चुका है और अमेरिका ने लेबनान बॉर्डर पर जाकर हिज़्बुल्लाह से लड़ने से साफ इनकार कर दिया है, इसलिए इसराइल बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है। इस वक्त लेबनान के बॉर्डर के साथ सूरत हाल बहुत कशीदा है और मज़ामती तहरीक को फतह दिलवाने के लिए हिज़्बुल्लाह पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। आज अहम तरीन वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ, ताज़ा तरीन हमलों की और ऑपरेशंस की डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। गोलान हाइट्स पर और दीगर इलाकों पर किस तरह कब्जे का प्लान है और आपको वो सबूत दिखाएंगे जो नाकाबिले तरदीद हैं। इसराइली मीडिया की बहुत सारे जो उन्होंने हक़ाइक़ रिपोर्ट किए हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि बिल्कुल कोई शक व शुबे की गुंजाइश ना रहे और आपको अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हैं, जो तमाम मिडल ईस्ट की मज़ामती तहरीकें हैं, वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए किस हद तक जा चुकी हैं और आगे कौन कौन से मंसूबे तैयार हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जो सबसे पहली और बड़ी खबर है वो फिजाइया के हवाले से है। हिज़्बुल्लाह का एयरक्राफ्ट अंदर घुसा है और उसने बहुत सारे इलाकों को निशाना बनाया है। सबसे पहले वो सबूत मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपको मज़ीद चीज़ें बताएंगे कि इसराइली मीडिया की ज़ुबानी देखिए, सीरीज ऑफ मिसाइल्स वर लॉन्च्ड फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स इसराइल एंड एयरक्राफ्ट इनफिल्ट्रेटेड इन वेस्टर्न गलीली। अब वो इसराइली मीडिया साफ तौर पर कह रहा है कि बहुत सारे मिसाइल एक तो लॉन्च किए गए हैं, फिर हिज़्बुल्लाह का एयरक्राफ्ट वो अंदर आया है और वेस्टर्न गलीली में उसने बड़े हमले किए हैं। तो अभी तक का ये सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा हमला है कि उनका एयरक्राफ्ट अंदर आ गया और इनको ना ही इनका एयर डिफेंस सिस्टम उसने काम किया, ना ही उनके मिसाइलों को कोई आयरन डोम ने नाकाम बनाया। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जंगी सायरन बजे और इसका कोई काउंटर वो नहीं निकाल सके और उनका एयरक्राफ्ट हमला करके देन वापस मुड़ गया। तो इस वक्त इसराइली मीडिया की चीखें हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब इसी चीज़ का दरअसल हिज़्बुल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है कि इतने लंबे बॉर्डर पर उनकी फोर्सेज जगह जगह पर इंगेज हैं। वेस्ट बैंक में अलग महाज खुला हुआ है, गजा में अलग महाज है, तो उनकी फोर्सेज पूरी तरह से बिखर चुकी हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ कहाँ से अपना दिफा करें। गोलान हाइट्स पर जो सूरत हाल है वो उनके हाथों से निकलती जा रही है। तो इस तरह हिज़्बुल्लाह बड़े हमले जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा आप अल जज़ीरा की रिपोर्ट देखिए कि सायरन्स साउंडिंग अगेन इन सेवरल एरियाज, ड्रोन इनफिल्ट्रेटेड। तो अल जज़ीरा बिल्कुल साफ तौर पर बता रहा है कि उधर एयरक्राफ्ट आए थे और अभी ड्रोन्स के हवाले से भी खबर मिली है कि ड्रोन अंदर आए हैं और उन्होंने भी इसराइली इलाकों पर हमला किया है। रोज़ाना नाज़रीन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 50 से 70 इसराइली फ़ौजी जो हैं वो इस बॉर्डर पर हलाक हो रहे हैं। 100 के करीब गजा में इनकी तादाद पहुँच चुकी है। तो रोज़ाना इसराइली फ़ौज को इतना नुकसान हो रहा है। आप देखिए, इसराइल को बड़ा मुल्क नहीं है, ये छोटा सा एक मुल्क है जिसकी टोटल आबादी 80 लाख है, उसमें से कोई 8-10 लाख तो बाहर दौड़ चुके हैं। बहुत सारी फौज इनकी लड़ने से इनकार कर चुकी है। फिर इनकी रोज़ाना इतनी हलाकतें होना ये बहुत ही तशवीश की बात है। यानी ये कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है जिसकी करोड़ों में आबादी और वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी लाहौर शहर से भी इनकी आबादी कम है। तो उनमें से कितनी इनकी फौज होगी और वो किस तरह से अपना दिफा कर सकते हैं। सिर्फ ये तो अमेरिका के सर पर हमेशा खड़े रहे और अब अमेरिका ने भी सैड़ी खींचना शुरू कर दी है। इसके अलावा आप इसराइली मीडिया का एक और बयान देखिए कि एंटी टैंक मिसाइल्स फायर्ड फ्रॉम हिज़्बुल्लाह यस्टरडे हिट 15 होम्स इन म्यूटुल्ला। 15 घरों को निशाना बनाया गया और ये 15 घर सिविलियंस के नहीं हैं बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ घरों में फोर्सेस मौजूद थे। मिसाल के तौर पे आप हिज़्बुल्लाह का बयान देखिए कि टारगेटेड इसराइली फोर्स स्टेशनड इनसाइड अ हाउस इन म्यूटुल्ला कॉलोनी। यानी वो कह रहे हैं कि म्यूटुल्ला कॉलोनी में हमने घरों को निशाना बनाया जिसमें उनकी इसराइली फोर्सेस अंदर मौजूद थी। तो अब आप देखिए कि जब एक घर को निशाना बनाया जाता है तो सारे के सारे फौजी उस मलबे तले दब जाते हैं और ये इसमें यानी आला तरीन जंगी सलाहियतें मज़ामती तहरीक की कि वो बॉर्डर पार बैठ कर सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं और उन्हें पता है कि कौन से घर में फोर्सेस ने ठिकाना बना रखा है। तो इस चीज़ की इसराइल को समझ नहीं आ रही कि वो इस चीज़ का तोड़ कैसे निकाले। यानी वो इतनी दूर बैठ कर उनको पता है कि इनकी मूवमेंट क्या हो रही है, कौन से घर में उन्होंने ठिकाना बना रखा है। हालांकि
اب چونکہ یہ ساری کالونیز تو خالی ہو چکی ہیں، سویلینز یہاں سے جا چکے ہیں، تو اسرائیلی فوج اسی لیے مختلف سویلینز کے جو گھر ہیں ان میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں تاکہ حزب اللہ کو پتہ نہ چلے، لیکن اس کے باوجود وہ ساری چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ میوٹ اللہ کے جو ہیڈ ہیں ان کی زبانی سنیے اور آپ کو صورتحال کا بالکل بخوبی اندازہ ہوگا کہ what is happening in terms of Hezbollah attacks is something we have not experienced in Mutullah even in second Lebanon war۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج ہم وٹنس کر رہے ہیں، جو حالات آج ہیں، یہ ہم نے جو لبنان وار ہوئی تھی اس میں بھی ایسے حالات نہیں تھے، یعنی اس میں بھی ہمارے اوپر یہ نہیں بیتی تھی، حزب اللہ نے ہمارا اتنا نقصان نہیں کیا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ پوری طرح سے اسرائیلی حکومت اس بارڈر سے غائب ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کو سیکیور کیسے کرنا ہے۔ جو شہری ہیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر مہاجر بنے ہوئے ہیں، روزانہ حزب اللہ ڈزنز آف آپریشنز کر رہی ہے، روزانہ ان کے ڈزنز آف فوجی وہاں پر ہلاک ہو رہے ہیں، تو اسرائیلی حکومت کہاں ہے ان کی ٹیکنالوجی، کہاں ہے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم، کہاں ہے ان کی فورسز، کہاں ہے ان کی فضائیہ؟ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح کے حالات تو ہم نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیے ہیں۔ پھر ناظرین جو اگلا سب سے بڑا پرابلم بن کر سامنے آیا ہے اسرائیل کے لیے وہ ہے ٹنلز کا۔ ایک تو غزہ کی ٹنلز نے ان کا جینا محال کر دیا ہے اور وہاں پر ان کی قبریں بن رہی ہے، اور پوری جنگ کا جو پانسا پلٹا ہوا ہے غزہ نے وہ ہے ٹنلز کا معاملہ۔ لیکن اب اسی طرز پر لبنان بارڈر پر ٹنلز کھودنا شروع کر دی گئی ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے بیان رکھتا ہوں۔ ہیڈ آف دا سیٹلمنٹ سیز رپورٹس آف ڈگنگ آف ٹنلز اکراس دا بارڈر، حزب اللہ وانٹس ٹو کنٹرول گلیلی سیٹلمنٹس۔ اب وہ خود اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ جو حزب اللہ ہے وہ اکراس دی بارڈر جو ہے ٹنلز کھود رہی ہے تاکہ گلیلی کی جو بہت سارے علاقے ہیں ان پر وہ قبضہ کر سکے۔ تو اس کا مطلب کہ حزب اللہ تو پلان کر چکی ہے کہ اس نے واپس نہیں مڑنا ہے۔ اب انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے غزہ میں وکٹری حاصل کر بھی لی تو بھی حزب اللہ کو ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہوگا، کیونکہ حزب اللہ فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ اب وہ ایک حتمی نتیجے تک پہنچے گی، وہ حتمی منزل تک جائے گی جو کہ فلسطین کی آزادی کا معاملہ ہے۔ اس لیے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے حزب اللہ ہے کہ اس کا توڑ کس طرح سے نکالا جائے۔ تو اب یہ جو ٹنلز انہوں نے کھودنا شروع کر دی ہیں، یہ تو ایسی ناظرین ٹنلز ہوتی ہیں کہ کوئی بم بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ آپ جتنا بڑا بم بھی گرا دیں تو ان کا کوئی اثر ٹنلز پر نہیں ہوتا۔ تو اب وہ جو وہاں پر کھود رہے ہیں اور بارڈر کے نیچے سے ان کی طرف آئیں گے اور ان کے علاقوں پر قبضہ کریں گے تو یہ اس کا کس طرح سے سامنا کریں گے ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور بیان دیکھیے، enemy gathering in Shotola forest the occupied Lebanese village causing direct casualties۔ اب یہ حزب اللہ نے رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے شوٹولہ کا جو فارسٹ ہے وہاں پر نشانہ بنایا اور اس میں جو بہت سارے آکوپائڈ ولیجز ہیں، یعنی یہ لبنان کے گاؤں تھے جن پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اب وہاں پر صرف فوج چونکہ موجود ہے، سویلینز وہاں سے نکل گئے ہیں، تو ان پر حملے کیے جا رہے ہیں اور ان گاؤں کو واپس لینے کے لیے پوری طرح سے آپریشن شروع ہو چکا ہے، کیونکہ حزب اللہ کی ٹاپ پرائرٹی ہے وہ علاقے جو اسرائیل نے اپنے قبضے میں لیے تھے، آکوپائی کیے ہوئے ہیں، ان پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ لبنان کا حصہ ہیں۔ اب دیکھیں نا اسرائیل نے فائدہ کس چیز کا اٹھایا ہے؟ آپ نے پورے مڈل ایسٹ کو ڈی سٹیبلائز کر دیا، دیکھیں سیریا کو آپ نے ڈی سٹیبلائز کیا، ان کی گولان ہائٹس پر قبضہ کر لیا، لبنان کے ساتھ آپ نے جنگیں کی، ان کو اسی طرح غریب ملک کے طور پر آپ دیکھیں گے وہ غریب ملک ہے، کوئی امیر ملک تو نہیں جانا جاتا، اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ تو پھر ان سب کو جو ہے نا اکٹھا کس نے کیا اور اب ان کو سٹرونگ کون کر رہا ہے؟ ایران کر رہا ہے، کہ ایران اب ان سب کی اکانومی بھی بہتر کر رہا ہے، ان کی ملٹری پاور بھی بڑھا رہا ہے تاکہ وہ کھوئے ہوئے علاقے بھی واپس لیے جا سکے اور فلسطین کی جو آزادی ہے اس کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ یعنی امریکہ کی یہ پالیسی تھی کہ اسرائیل کے سامنے جو طاقتور ہے ان کو گرا دو تاکہ اسرائیل پوری طرح سے قائم رہے اور اس کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو ایران کیا پالیسی لے کر آیا ہے کہ جو گر گئے تھے، جو ڈھہ گئے تھے، ان کو دوبارہ سے کھڑا کر دو، ان کو دوبارہ سے طاقتور بنا دو۔ تو اب اس میں ایران جو سال ہا سال اس نے لگائے ہیں اس میں کامیاب ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے، میوٹولہ، کریات شمونہ اینڈ شوٹولہ اینڈ ادر سیٹلمنٹس ایڈجیسنٹ ٹو دا بارڈرز with Lebanon are range of missiles all the time۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بڑے علاقے ہیں جیسا کہ کریات شمونہ کا ہے، شیبا فارمز کا ہے، جو کہ گولان ہائٹس کی ایک طرف گولان ہائٹس ہے اور دوسری طرف یہ علاقے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلسل حزب اللہ کے راکٹس کی رینج میں ہیں،
ठीक है, तो इन पर सबसे ज्यादा हमें खतरा है। अब आपने ज़हन में रखनी है कि ये शिबा फार्म्स और किर्यात शमूना, ये आपको आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह इन इलाकों में घुसेगी और इनको अपने कब्जे में लेगी। और आज खुद इसराइली मीडिया इसका इजहार कर रहा है कि सबसे ज्यादा खतरा उन इलाकों में, क्योंकि अगर आप मैप पर देखें तो इनके एक तरफ गोलान हाइट्स हैं और ये बिल्कुल आखिर में जाकर आते हैं, तो यहां पर लॉजिस्टिकल सपोर्ट पहुंचाना बहुत मुश्किल है इसराइल के लिए। इसलिए ये सबसे ज्यादा उनको खतरा है कि ये इलाके उनसे छीने जा सकते हैं, क्योंकि उनकी फोर्सेस डिवाइडेड हैं। वेस्ट बैंक में उनकी फोर्सेस हैं, गजा में हैं, जॉर्डन बॉर्डर के साथ हैं, मिस्र बॉर्डर के साथ हैं, सीरिया के साथ हैं, और 130 किलोमीटर का बॉर्डर जो है लेबनान का, उस वहां पर पूरी तरह से वो डिवाइडेड है। इतनी तो उनकी फौज नहीं है, तो वो इन सारे इलाकों को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। अब आप एक और बयान देखिए, आज मैं सारे वो बयानात लेकर आया हूं जो उनके मीडिया के हैं, उनके रेजिडेंट्स के हैं, उनके हेड ऑफ सेटलमेंट्स के हैं, उनकी मिलिट्री के हैं, ताकि आपको कोई शक व शुबे की गुंजाइश ना रहे कि ये कोई थर्ड पार्टी रिपोर्ट कर रही है तो उसमें कोई झोल हो सकता है, कोई फेक बात हो सकती है। उन्हीं की बातें मैं आपके सामने आज रखना चाह रहा हूं। ये आप देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग इन नॉर्थ were not days of fighting but rather are real war। अब वहां का क्योंकि जितनी भी नाज़रीन वहां पर सेटलमेंट्स बनाई गई है ना, यानी इसराइल चूंकि कब्जा माफिया है, जो इलाकों पर ये कब्जा करता है, देन वहां पर ये कॉलोनी बना देता है, सेटलमेंट्स उनको बोलते हैं। वो हर सेटलमेंट का फिर एक हेड बनाया जाता है। तो वहां पर एक अहम तरीन सेटलमेंट का हेड क्या कह रहा है कि जो यहां पर हो रहा है वो एक रियल वॉर है, वो खाली झड़पें नहीं है कि इधर से इन्होंने फायर कर दिया, उधर से उन्होंने मिसाइल चला दिया। ये इस तरह की कोई झड़पें नहीं है, ये रियल वॉर है जो हिजबुल्लाह यहां पर कर रही है, और गवर्नमेंट को इस चीज का अंदाजा नहीं हो रहा, वो इस चीज को रियलाइज नहीं कर रही, और हमारी कोई प्रोटेक्शन वो नहीं कर रही। फिर आप इसराइली मीडिया का एक और बयान देखिए, हिजबुल्लाह हैंड इज स्टिल अपर हैंड बिकॉज इट इज वन दैट वांट्स टू पुट मोर प्रेशर टू कंट्रोल इसराइल। अब ये इसराइली मीडिया कह रहा है कि जो अपर हैंड है, जो कंट्रोल कर रहा है, जिसके हाथ में पूरा रिमोट कंट्रोल है, जो सारे मामलात को चला रहा है, वो हिजबुल्लाह है, ना कि इसराइल है। इसके अलावा आप वहां के एक रेजिडेंस का बयान जिसको इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया है, वो क्या कह रहा है, नॉर्थ इज इन अ स्ट्रॉन्ग वॉर, द रोड्स आर एम्प्टी एंड इसराइल इज इन ट्रैप। यानी वो लोग जो इसराइली शहरी हैं वहां पर हालात अपनी आंखों से देख रहे हैं, सबसे ज्यादा रियलिटी वो जानते हैं। और इसराइल का तो ये वतीरा रहा है कि वो अपनी नाकामियों को कामयाबी बनाकर पेश करता है, वो अपनी हार को भी फतह में बनाकर पेश करता है, चीज़ों को प्रोपेगेंडा करता है, एग्जैजरेट करता है, लेकिन आज नुकसान इतना ज़्यादा है कि उसको छुपाया नहीं जा सकता। इसीलिए वहाँ का मीडिया, वहाँ के लोग ओपनली ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह यहाँ पर जीत चुकी है, हिजबुल्लाह यहाँ पर कंट्रोल कर रही है, और इसराइल ट्रैप में है, इसराइल गिर चुका है, और इसराइल को समझ नहीं आ रही कि उसके पास अब क्या ऑप्शंस बचे हैं। इसके अलावा आप उनका एक और बयान देखिए, हिजबुल्लाह एक्सपेंडेड इट्स फायरिंग रेंज टुडे टुवर्ड्स किफार वेराडिम विच इज मोर देन 9 किलोमीटर फ्रॉम बॉर्डर। यानी बाकी ये जैसे मिसाल के तौर पर किर्यात शमूना है, आपके शिबा फार्म्स है, म्यूटुला साइट है, ये सारे 2-2, 3-3 किलोमीटर की रेंज में हैं। लेकिन खुद इसराइली मीडिया कह रहा है कि अब जो नया फेज ऑफ वॉर शुरू हुआ है, इसमें हिजबुल्लाह के रॉकेट्स की रेंज भी बढ़ गई है, वो 9-9, 10-10 किलोमीटर अंदर आकर डीप जाकर निशाना बना रहे हैं। तो अब वहां पर भी वो सेफ नहीं है। यानी आप देखें ना कि आप अपनी लॉजिस्टिकल सपोर्ट को पीछे ले जाते हैं, या किसी भी चीज़ को आप समझते हैं कि ये 10 किलोमीटर दूर है तो यहां पर हम पे हमला नहीं हो सकता, सिर्फ फ्रंट लाइन पर, सिर्फ बॉर्डर्स पर हमले होंगे, लेकिन वो 10-10 किलोमीटर अंदर भी हमले कर रहे हैं। तो अब इसराइल को समझ नहीं आ रही कि उनके लिए महफूज जगह कौन सी है। फिर आप इनका एक और बयान देखिए, व्हाट इज हैपनिंग इन नॉर्थ इज अ वॉर ऑफ मिसाइल अगेंस्ट आर्मर एंड पॉपुलेशन विल नॉट रिटर्न अंटिल रियलिटी चेंजेस। अब वो कह रहे हैं कि वहां से हिजबुल्लाह मिसाइल फायर कर रही है और हम सिर्फ दिफाई पोजीशन में हैं, हमारी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है, तो हमने सिर्फ एक दिफा किया हुआ है और वो हम पर मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, और हमारी कोई चीज़ महफूज नहीं है, और जो शहरी हैं वो अपने घरों को वापस नहीं लौट सकेंगे जब तक हिजबुल्लाह नहीं चाहेगी। ये खुद इसराइली मीडिया कह रहा है। फिर जनाब ये खबर नाजरीन सामने आई है कि अल्टीमेटम दिया गया है नेतन्याहू की जानिब से लेबनान को कि इसको हिजबुल्लाह को फेंस से पीछे ले जाएं। यानी ये जो आखिरी नाजरीन इनकी जंगें हुई थी, उसके बाद एक मुआहदा हुआ था कि हिजबुल्लाह बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर नहीं होगी, ये बॉर्डर से पीछे होगी, फेंस से दूर होगी। क्योंकि आप मिसाल के तौर दोबारा बॉर्डर्स की तस्वीरें देखें तो ये कोई रिवायती बॉर्डर नहीं है, इनके दोनों तरफ साथ साथ आबादियां हैं,
تو ساتھ ساتھ آبادیاں ہونے کی وجہ سے خطرہ بڑھ جاتا ہے. یعنی جیسے عام روایتی بارڈرز ہوتے ہیں کہ آبادیاں بہت پیچھے ہوتی ہیں, بارڈر کے ساتھ ساتھ بہت ویرانہ علاقہ چھوڑا جاتا ہے تاکہ حملہ نہ ہو سکے. سو یہاں پر تو آبادیاں قریب قریب ہیں, تو معاہدہ یہ ہوا کہ حزب اللہ بارڈر سے پیچھے رہے گی, بارڈر کے اوپر یعنی فینس کے اوپر نہیں آئے گی. تو جب اسرائیل نے یہ ظلم شروع کیا تو وہ معاہدہ توڑ کر, کیونکہ آپ نے جب کوئی انٹرنیشنل لا بچا ہی نہیں, جو کوئی ضابطہ قانون بچا ہی نہیں, تو حزب اللہ کون سے ضابطے کو مانے. تو وہ فینس پر واپس آ گئے, بارڈر کے بالکل اوپر آ گئے, اور اب تو بارڈر سے اندر وہ گھس چکے ہیں. تو اب یہ الٹیمیٹم دیا گیا ہے رپورٹس کے مطابق 48 آورز کا نتن یاہو کی طرف سے لبنان کو, کہ اس معاہدے کے مطابق حزب اللہ کو واپس جانا چاہیے. حالانکہ معاہدہ تو بچا ہی نہیں ہے. جب آپ نے کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کی تو وہ اپنے معاہدے کی پاسداری کیوں کریں گے؟ قانون تو آپ توڑ رہے ہیں, ضابطے اور اخلاق اور نظام کی تباہی تو آپ لے کر آ رہے ہیں. سو انہوں نے 48 آورز کا الٹیمیٹم دیا ہے, لیکن لبنانی حکومت نے ان کو کیا جواب دیا ہے, اس سے بھی سن کر آپ ان کو داد دیں گے کہ آج پورا مڈل ایسٹ کچھ منافقوں کو چھوڑ کر کس طرح بہادری کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے. یہ اب لبنانی جو پارلیمنٹ ہے ان کا بیان دیکھیے. حماس ول ایمرج وکٹوریس if Israel expand war on Lebanon we will confront it and wrath of God will descend upon it. یعنی ہم بھرپور اس کا جواب دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ مزاحمتی تحریک ہی ہے جو غزہ میں فاتح بن کر سامنے آئے, اور اگر اسرائیل نے ہماری طرح میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو پھر ان کو وہ جواب دیا جائے گا کہ جس کا ان کو اندازہ بھی نہیں ہے. اچھا, اب ناظرین آپ نے پوری صورتحال سمجھی کہ لبنان بارڈر پر کنٹرول کس کا ہے, نقصان کس کا ہو رہا ہے, وہاں پر فاتح کون ہے. اور اب جو اسرائیل امید لگائے بیٹھا تھا کہ یو ایس فورسز یہاں پر آئیں گی اور ہماری پروٹیکشن کریں گی, وہ اب بالکل خواب ان کا جو ہے وہ حسرت ہی رہ گیا ہے. اور امریکہ نے سیدھا سیدھا انکار کر دیا. آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, جو ان کی وار کیبنٹ کے ایک اہم ممبر ہیں, انہوں نے بلنکن کے ساتھ بات کی اور ان سے کیا کہا کہ حزب اللہ اٹیکس ہیو بین انکریزڈ اینڈ دیر از اے نیڈ ٹو ایکٹ اگینسٹ لبنان. ٹھیک ہے, انہوں نے بلنکن کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ اب ضرورت ہے کہ ہم لبنان کے خلاف ایکشن لیں. اچھا, اس کال کے بعد یہ جو رابطہ ہوا, اس کے بعد اسرائیلی میڈیا سے یہ خبریں چلوائی گئیں کہ یو ایس فورسز یہاں پر ڈپلائے ہونے والی ہیں. اب یو ایس فورسز یہاں آ کر اسرائیل کا دفاع کریں گے. لیکن اس کے جب یہ خبریں چلی تو وائٹ ہاؤس نے ایک ہنگامی بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ رپورٹس talk about deployment of US forces on border between Israel and Lebanon are incorrect. یعنی انہوں نے ایک فیک خبریں پھیلانے کی کوشش کی کہ امریکہ آ رہا ہے, امریکہ یہاں. ویسے تو اب امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. مجھے بتائیں امریکہ نے کون سی جنگیں جیتی ہیں؟ کیا افغانستان کی, شام کی, کیا وہ یہ جنگیں جیت سکا ہے؟ کیا ویتنام کی جنگ اس نے جیتی ہے؟ اس نے صرف تباہی پھیلائی ہے, جنگ وہ کوئی نہیں جیتا ہے. سو ان کی ایک امید تھی کہ یو ایس فورسز اب لبنان بارڈر پر آئیں گی. لیکن وائٹ ہاؤس نے ہنگامی بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل فیک رپورٹس ہیں اور اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو اپڈیٹ کر چکے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ڈیڈ لائن آ چکی ہے. اس مہینے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ یہ مہینہ ختم ہونے تک جنگ بھی ختم ہونے جانی چاہیے. لیکن اگر آپ جنگ جاری رکھتے ہیں اور ہماری اس ڈیڈ لائن کو نہیں مانتے, دین واشنگٹن آپ کی سپورٹ نہیں کرنے والا. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ واشنگٹن کو کوئی بڑی حمایت ہو گئی ہے, ان کو کوئی بڑی فلسطینیوں کا جو ہے درد ہونے لگا, ایسا نہیں ہے. ان کے اپنے مفادات خطرے میں ہیں اور وہ سپر پاور ہو کر بھی اب اسرائیل کی حمایت جاری نہیں رکھ سکتا. اس لیے اب اسرائیل چیخ رہا ہے اور مدد کو پکار رہا ہے. کبھی وہ برطانیہ سے مطالبہ کرتا ہے, کبھی وہ آپ کے فرانس سے کرتا ہے, کبھی جرمنی سے, کبھی امریکہ سے, کبھی کینیڈا سے. لیکن اب کوئی ان کی مدد کو نہیں آ رہا ہے. اب یمن کی مثال لے لیجئے. یمن وہ واحد ملک ہے ورلڈ وار 2 کے بعد جس نے اسرائیل پر بھی حملہ کر لیا, امریکہ پر بھی کر لیا, برطانیہ پر بھی کر لیا, فرانس پر بھی کر لیا. ابھی آج انہوں نے ناروے کے جہاز کو حملے کا نشانہ بنایا, لیکن کوئی بھی اس کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ اس بات کا ناظرین ثبوت ہے کہ دنیا کی گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ بدل چکی ہیں. وہ جو جنگ عظیم دوم کے بعد جو فاتح تھے اور دنیا کا نظام چلا رہے تھے, آج بالکل واضح ہے کہ دنیا کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں رہا, دنیا کا کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اب یہ تمام مڈل ایسٹ جو اکٹھا ہوا ہے ایران کی سرپرستی میں اور پیچھے رشیا اور چائنا کی سپورٹ ہے, یہ پوری طرح سے دنیا کا جو اقتدار ہے اس کو بدل رہے ہیں. اور جس طرح جنگ عظیم دوم کے بعد اسرائیل قائم ہوا تھا, اسی طرح اب یہ جو شفٹ آ رہا ہے دنیا میں, جو اقتدار کی منتقلی ہو رہی ہے, اب فلسطین دوبارہ ایک آزاد ریاست کے طور پر قائم ہوگا. اور یہیں پر ناظرین ایران کی جانب سے بڑا اہم ترین بیان سامنے آیا جو اسرائیل کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن گیا ہے. ایران نے یہ کہا ہے کہ تھاؤزنڈز آف ایرانی فائٹرز تیار ہیں, اور جو ہی اسرائیل ریئیکٹ کرتا ہے
लेबनान के खिलाफ तो हज़ारों ईरानी फाइटर्स जाएंगे और गोलान हाइट्स पर के अंदर घुसकर गोलान हाइट्स को दोबारा से आज़ाद करवाने के लिए इस जंग में हिस्सा लेंगे। ये बयान आने के बाद इसराइल पूरी तरह से उसकी टांगें कांप गई हैं कि भाई पहले हमसे संभाले नहीं जा रहे, अब ईरान डायरेक्टली इंटरवीन करके अपने फाइटर्स भेज रहा है, देन हम क्या करेंगे, हम किस तरह से हिफाजत करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर वहाँ से सामने आई है और उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के रॉकेट्स क्या कर सकते हैं, इसराइल इसको बाखूबी जानता है। बिल्कुल इस हिजबुल्लाह के वो रॉकेट्स हैं, 1,60,000 रॉकेट्स हैं जो इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटा सकते हैं। और अब ईरानी फाइटर्स गोलान हाइट्स पर पहुंचने के लिए तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। इधर से 48 घंटे का नेतन्याहू और इसराइल की जानिब से डेडलाइन दी गई है। लेबनान ने जो उनको जवाब दिया वो आपके सामने है। जो ईरान के फाइटर्स तैयार हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये नाज़रीन अहम तरीन हक़ाइक़ हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल है और इसराइल पूरी तरह से घिरा हुआ है। यकीन मानिए आज वो वक्त आया है कि उसकी कोई मदद करने की पोजीशन में नहीं रहा। उसकी वजह नाज़रीन ये नहीं है कि मैं कोई कह रहा हूँ कि उनको फ़लस्तीन से हिमायत हो गई है। वजह यह है कि वो सब आज अपने क्राइसिस का शिकार हैं। किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी को लीडरशिप का क्राइसिस है, अवाम उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो हर हुकूमत जो है, हर मुल्क जो है वो अपने क्राइसिस का शिकार है, इसलिए वो इसराइल की खुलकर मदद नहीं कर पा रहा। अभी तक अमेरिका का असलहा तो पहुंच रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन असलहा देने से आप जंग नहीं जीतते। असलहा देने से आप जो है वो फाइट तो कर सकते हैं लेकिन फातेह नहीं हो सकते। क्या यूक्रेन फातेह हो गया है? आपका यूरोप पूरा, आपका अमेरिका, कनाडा, यानी कितने ही डॉलर्स, 100 बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको दिए गए, असलहा उनको दिया गया, क्या वो फातेह हो सकते हैं? उन्होंने अभी तक अपने आप को डिफेंड जरूर किया है। हालांकि यूक्रेन वॉर में तो जो यूरोप के फाइटर्स हैं वॉलंटरीली वो भी वहां पर जाकर लड़ रहे हैं, यानी सिर्फ यूक्रेनी फौज नहीं लड़ रही बल्कि इतनी हजारों की तादाद में यूरोप से लोग, जैसे आप कह लें कि वॉलंटरीली लड़ने जाते हैं, तो वो वहां पर लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन फातेह तो नहीं हो सका, वो डिफेंड अभी तक कर पाया, लेकिन ये दुनिया को पता है कि वो जंग हार चुके हैं। तो इसराइल को खाली असलहा देने से कुछ नहीं होता। इसराइल की जो दूसरी इमदाद है आलमी सतह पर, जो वो एक एक चीज़ को, जो जिस तरह उन्होंने अरबों को रोक के रखा हुआ है, ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो जंग में इफेक्ट डालती हैं। तो अब वो अमेरिका खुद कह रहा है कि हाँ अब हम इस पोजीशन में नहीं हैं, हमारे अपने बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये नाज़रीन अहम तरीन हक़ाइक़ हैं और 75 सालों में पहली बार हुआ है कि इसराइल हमें हारने वाली पोजीशन में नज़र आ रहा है और बहुत सारे महाजों पर हार चुका है। तो आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।